नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत। और मेरे भाइयों बहनों से तो बाद में बोलूँगा, मुझे शादी भी करनी है। शादी के बाद सबको भाई बहने बनाता रहूँगा। देश में जो हालात है, जो बाबरी मस्जिद कोलकाता में या मुर्शिदाबाद में बनाने की बोल रहे हैं, अरे भाई मस्जिद बनाओ, लेकिन बाबर के नाम पर ही क्यों बनाना है आप लोगों को? बाबर की नाम पर ही क्यों मस्जिद बनाना है? आप लोग ही खुद ही कहते हैं आप मुस्लिम हो, तो जरा सोचो। आप लोग अल्लाह के नाम पर मस्जिद बनाओ। ये बाबर तो इंसान था ना, इंसान के नाम पर ही क्यों मस्जिद बनाना है आपको? ये सोचो। आप लोग खुद ही कहते हैं मुसलमान भाइयों, आप अल्लाह के सिवा कुछ नहीं, तो बाबर के नाम पर ही क्यों मस्जिद का नींव रखना है? ये बोलो पहले। दिमाग नहीं है क्या आप लोग का? जो অসমত जो नमस्कार, जय श्री राम। मोर नाम सुबीर साहा। सुबीर साहा নিউজ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যে অসমত উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, কেইজনমানে বিৰোধ কৰিছে, কেইজনমানে সমৰ্থন কৰিছে। আৰু অসমত আহিছে এটা মেজিষ্ট্ৰেট নাকি লণ্ডনৰ পৰা। আৰু লণ্ডনত পঢ়িব গৈছে, তো কিয় পঢ়িব যাব লাগে? আমাৰ লণ্ডনত যি ব্ৰিটিছে হুকুম কৰিছিলে, যি হুকুম সাহায্যকতা কৰিছিলে, ইটো লণ্ডনত যে মিউজিয়ামত থৈছে, ইটো আমাক আনিব লাগে। আপুনি লণ্ডনতে গোলামী কৰি আছে। তাই মেজিষ্ট্ৰেট নাম কি পাহৰি গেলো। এতিয়া সি আহি কিনি য'ত উচ্ছেদ হৈছে, মুছলিম চুলিকেইটাৰ পেন দিছে, দিছে, এইটো ভাল কথা। কিন্তু এটা বস্তু খেয়াল ৰাখিব আপুনি, যে কলম যে দিছে আপুনি, এইটো বোমা বানাওত না ইউজ কৰে। অসমে মামাই কেইটামান একশ্যন লৈছে। অসমত মামাই আৰু এটা সিদিনা কৈছিল যে কোনোবা নাবালিক বিয়া কৰিব নোৱাৰে, এটাকৈ বেছি বিয়া কৰিব নোৱাৰে। মোৰ মেনেজাৰ এটা বোৱাৰী আছে, সি বেছি বিয়া কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া মৌলবী সাৱধান হৈ যাওক। মডাৰ্ণী এইবিলাক নচলিব অসমত চলিব। কামাখ্যা মাৰ হাত আমাৰ ওপৰত আছে।